एकटा इको बुझाइ दिबि আৰু মই ভাবনা কৰি আছে ইয়াতে থকা সব তো নাকামি সব বেছিকলি প্ৰায় বুজিবলৈ পাৰি আছে বুলি ভাবনা কৰি আছে তো আজি ইয়াতে আমাৰ লংখেম ব্লক তে Nagaland State Rural Livelihood Mission RT Department naga Block Mission Management Unit under the yeche Chiche Block Level Federation. Jadi amakan aji first annual general body meeting de amakan naga Block Level Federation pra invitees different department pra Shri Inyungo Tomoy Branch Manager SPI Longkem, Shri Chabong Social Welfare Inspector Dunsang, Shrimati Sepila M Samtam Agri Inspector, Aro Nagaland Honeybee Mission. Itu logo, amakan laga Block Mission Management Unit pra Block Program Manager pra loge na staff kan, my staff, aro district coordinator for financial inclusion Miss Damtingla Samtam, aji laga program laga chairperson, Block Level Federation laga chairman secretary pra loge na executive members Chiche Block Level Federation de kiman jun aise, aro longke block under de 12-13 villages pra VLO members, executive members, self-help group members kiman also aro lamba pra aigina aji first annual general body meeting de participate kuri ase tate aro media friends kiman jun invitation digena ase aro alak invitees kiman aji laga program de aigina attend kuri ase apni kan sob logo good morning aro respect tamo amakan laga department district Tuisang district laga naam pra on behalf of Tuisang district ami sob logo janai dia ase aji amakan bhagwan pra place kurina 3 khal dise aro ami 3 ta 4 ta block te ta pira ase second time Nuklak aro longkem de self-help group members alak posti pra sob manu ekta posti pra osor ba nohile bi lamba pra mon digena bishi chuni niga jama kuri thaka do second time ki ase ami kushi bishi tangol longkem block laga staff VLO leaders aro PLF leaders kiman juni tu time logena itu roles and responsibility logena niga jama kuri gena eto general body meeting lobole bolase bishi tax department laga naam pra janai dia ase I'm very thankful to the block mission management unit team also the PPM them say so that we have such a huge catering where it is important for all the community leaders to know what is annual general body meeting. The more we cater, the more information we can disseminate, and at the same time, it is very, very important for them to get empowered in this kind of big occasion. So I'm very, very thankful to all the staff for making this program a grand success. Aro itu nishina, amakan laga department under the block soap the block level federation kurina form kurina rakhe. Ini kalaga annual general body meeting the line department from agri social welfare bank. Noile honey mission para kiman chun logo invitation digena apni kan you make it your convenient to attend here. We are so thankful to you. We are so thankful to your department also. I hope and believe we will have a very fruitful day today. Ami aji all of time lobole ase. Yate Tuisang department laga head ekta khali apni ka laga catering sabule noile catering gini ka ase tu media khan hoy. Aji ekta important amar khan longkem block de ekta important din ase. Aro itu important din first annual general body meeting amakan laga department under de loy ase itu din de apni kan kiman chun keter kuri ase sob tu department itu ki nimite jama kuri ase itu ki nimite jama kuri ase block level federation pra ki kam kuri bole ase itu pra posti manu ki lab kuri bole ase self help group kan ki lab kuribo apni kan nicha ki lab hobo aro amakan block ase whole department ase whole kini ka ate lo jabo itu sob buji bole bishi important ase aro aji ami itu next annual general body meeting next to ami nahi bol pare bole bi first meeting de ami parada time thakile sob laga block te jate ini ka kurigena abi brai bhal ke itu block level federation laga itu ki nimite government bra kuri ase aro yate bra kini ka ake loi jabo itu bra public ki benefit pabu itu ami sob koi birai thake itu bra ami log time logena 1 minute 3 minute itu apni kan logo aji laga importance ko kobo longkem block under the 12 villages there 219 self-help group ase. That means around 2,000 maki kan enroll kurina ase. Aro tade 12 village level organization VLO kurina ase. 219 SHGs, 12 VLOs. Itu 219 SHGs or 12 VLOs, 12 village itu sob jama kurina itu block level federation to banai. Ye che block level federation to banai. Aro itya aji jama kura to amakan sob pra bhavana kuru itu alag tin nishina. Itu church laga program nohole mati kan laga conference nohole seminar nishina nohole student conference nishina ini kan nohole itu program aji ade jama kura to bole government laga program de jama kuri ase itu government laga program de jama kuri ase aru itu longkem block de government laga development RT rural development under de Nagaland State Rural Livelihood Mission pra longkem block under de development di bole kam kuri loi jabole kini ka kam kuribo kini ka ake loi jabo na discuss kuri bole laga conference jama kuri ase meeting jama kuri ase itu
ini say like karena competition skit competition ini kan hote itu tuh government laga department laga scheme government bra posti mano logo scheme dia laga itu kini ka akelo jabo kini ka julabo rules ki ase puisa ki babo 100 julabo na lakh julabo na crore julabo aru itu kini ka julabo tate danger ki ase tate labh ki ase itu discuss korobole aji jama kori ase ita program first ek unda national program dobo itu program loike na apni kan discussion থাকিব government block wise every block yearly general meeting থাকিব তাতে স্কিম কি পাস কৰিব এটো নিচিনা লোকে ব্লক লৈ যাব এটো রুলস আছে দে এটো পুরা এটো কি নিমিতে জমা কৰিছে এটো গভর্নমেন্ট লাগা প্ৰগ্ৰাম জমা কৰা আছে এটো আপনি খান কিবাতে খুশি বলে লাগে নাম্বার 1 নাম্বার 2 এটো এনেকা জমা কৰা তো 3 ইয়ার একবাৰ জমা কৰি কিনা আইবলে মন থাকিলে বি আইব এটো এভরি ইয়ার থাকিবলে আছে এটো পুরা এটো বি ভাবনা কৰি কিনা থাকিব এটো বাই রুলস আছে এটো একটা কথা এনেকা জমা কৰি কিনা আজি আমাক ফর্মাল প্রগ্রাম খতম কৰি কিনা ডিপার্টমেন্ট লাগা স্কিম এ বি সি টি puisa itu kan itu bilabo angam pa logo this year 20 lakhs loan dibo chongdor logo 30 lakhs loan dibo chemang logo 40 lakhs loan dibo manga ki logo 20 lakhs dibo itu posti manu logo iman dibo itu posti logo iman dibo itu kini ka koribo itu sob aji meeting the resolution pass koribo resolution pass kori na itu inishina yearly akelo jabo aro itu to government laga itu ki level federation to banai dia ase bole ki le banai dia ase bole এতিয়া তো একটা ব্লক লাগা স্কিম সব তো ব্লক লেভেল ফেডারেশন প্রায় অ্যাপ্রুভ করিব এটো অ্যাপ্রুভ করি না কি কাম করি যাব সব তো ইয়াতে প্রায় মাইনাস করিব সেশন করিব বাজেটিং করিব এনেকা করি না দিল্লি দে প্রাইম মিনিস্টার অফিস আর মিনিস্ট্রি অফ রুরাল ডেভেলপমেন্ট এটো লাগা অফিস দে লং ক্যাম্প ব্লক লাগা ব্লক লেভেল ফেডারেশন লাগা এটো সাল দে স্কিম এনেকা করিব না ইন্টারনেট তে হালিগে না এটো তো অ্যাপ্রুভ করা পাছু দে এটো ন্যাশনাল হই যাব itu approve nagura tak longkem block te pusa use korule na pare itu pra amakan department kan pra itu AGM to thakibole mon thakibole mon na thakibole ulabo because dui ka laga kam sam sob to itu AGM kuri na yate minus to web page apni kan wat submission internet te web page ase yate upload nagura tak until unless itu upload nagura tak longkem block laga alak posti 12 village te self approve BLOs laga pusa transaction korule na pare itu pra itu block level federation to bana ase আৰু গভর্নমেন্ট রা ইতুই নহয় ইটো তো কি লেবনা আছে বলে সেলফ হেল্প গ্রুপ আৰু ফেডারেশন দে গভর্নমেন্ট রা স্কিম দু 10 লাখ above দিবলে না পারে গভর্নমেন্ট লাগা রুলস প্রা 10 লাখ above হইছে বলে টেন্ডার লিগ্যাল টেন্ডার হবো লাগে নহলে রেজিস্টার্ড সোসাইটি হবো লাগে আনটিল আনলেস ইটো লিগ্যাল নকরা তাক 10 লাখ 20 লাখ লাগা লোকে ব্লক দে ইটো গ্রুপ একটা দিতো আপন 1 লাখ তো লাগছে দিতো না 10 লাখ 20 লাখ দিবলে তো সেলফ হেল্প গ্রুপ অ্যাকাউন্ট আৰু ভিএলও দেন না পারে ইটো প্রায় এটা তো ব্লক দে ব্লক লেভেল ফেডারেশন বানাই দিব ইটো পাছুতে রেজিস্টার্ড কৰি দিব কন্ট্রাক্টর রেজিস্টার কৰা নিচিনা রেজিস্টার কৰিব গভর্নমেন্ট পৰা কৰিব দিছ রেজিস্ট্রেশন কৰিব পুরা পাছুতে মিনিস্ট্রি লাগা পোর্টাল তে রেজিস্টার্ড ব্লক লেভেল ফেডারেশন কে চেক কৰি না কৰিব ইটো পাছুতে পইসা আহা শুরু হ'ব আৰু ইয়াতে তো 1 লাখ আহিব 10 লাখ 20 লাখ 1 crore 2 crore ইটো আহা শুরু হ'ব ইটো পৰা ইটো নিমিতে বনাই আছে ইটো बना बरा इटा तो लोग ब्लॉक के फेडरेशन बनाएगा ना इटा कंप्यूटर दे जल्दी दे अपलोड करिसे आपनी का लगा एक्सेप्ट करिसे अकाउंट भी खुलिसे कमिटी का सब सेटअप करिसे और पैन कार्ड आधार कार्ड की कंप्लेंट से सब बरा इटा तो लोग ब्लॉक दे लाइव क्लस्टर लिमिटेड 40 लाख गवर्नमेंट बरा सेशन करिना 40 लाख सेशन करिना আছে और इटा तो पीएलएफ लगा अकाउंट दे आनिबो और पीएलएफ बरा इटा तो की पोस्टी আজি आपनी का डिस्कस करिबो की पोस्टी दे स्कीम की आनिबो लाइव एक्टिविटीज करिबो इनका करिना इटा तो किनिका जुलाई जाबो आपनि खान আজি মিটিং ডিসকাস কৰিব ইটো খুলা বৰাই আছে দে ইটো একটা কথা আৰু কালি প্ৰসংগ এতিয়া রিভলভিং ফান্ড সিআইএফ ফান্ড अलग লাগা গভর্নমেন্ট লাগা স্কিম লোকিম ব্লক তে পোস্টি মানুহ লগত এতিয়া দিবলে লাগা তো এতিয়া তো পিএলএফ লাগা একাউন্ট দে গভর্নমেন্ট পৰা ট্রানজাকশন কৰিব পোস্টি নকৰিব আৰু ইটো একাউন্ট পৰাই अलग পোস্টি দে এক্সিকিউটিভ খান আছে না এক্সিকিউটিভ ইটো খান ভইগে না अलग পোস্টি দে ট্রান্সফার কৰিব इतिया तो लोंके ब्लॉक के माकी लगा सीबी बैंक निशिना ऑफिस निशिना एक बनाई दिया गवर्नमेंट बरा इतो ट्रू नौकरी के ना अंगाम बादे पैसा नहीं बो इतो ट्रू नौकरी के ना मंगा के भीरा इमोलों पास संसदे पैसा नहीं बो इतो लगा अकाउंट ट्रू करिबो इतो तो गवर्नमेंट लगा प्लान तो इतो पूरा बना আছে आरो इतिया तो इतो इमान इंपोर्टेंस ये जेचे ब्लॉक फेडरेशन तो कोन बरा रात करिबो सब पोस्टी बरा कमिटी एकटा दुटा फासिबो सिलेक्ट करिबो इतो बरा ये जेचे फेडरेशन लगा कमिटी बनाबो তাতে প্রায় চেয়ারম্যান সেক্রেটারি থাকিব চেয়ারম্যান সেক্রেটারি অ্যাকাউন্ট জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট খুলিব এনেকা কৰি কিনা আজি নিচিনা এনো জেনারেল বডি মিটিং তে এক সাল লাগা প্ল্যান বানাবো এক সাল লাগা প্ল্যান ইটো কৰিব কইনা প্ল্যান পাস কৰিব
itu kan tu executive committee itu kan pra every month meeting begina itu kam tu kuri jab aro india tu itu laga MCLF te chairman secretary executive kan tu rotation kuribo aji chairman tu amang baba bukhibo kali chungtor bra bukhibo kali jemongor bra ika rotation kurina bukhibo enika kurigena office continue thakibo apni kan laga office ate ekta khuli dia ase tate government bra 3,50,000 dia ase chair table alimara sob kini dibo aro tate block level federation te accountant ekta thakibo manager bi ekta thakibo multitasking staff bi thakibo amakan block office alak apni kan laga office alak thakibo aro apni kan laga office te amakan laga block office nishina run kuribo tate manager thakibo tate accountant kan thakibo tate register kan sob thakibo government laga eneka kurina apni kan meeting kurigena chairman secretary executive kan bra kiman lakh session kuribo accountant manager kan bra itu bi works to the kan bra kuribo office te accountant manager to everything ai eneka kurigena lo jabole asite ite to office nishina function kuribo eneka function kura damde ko laga posti manu chairman kurigena secretary kurilebi government laga paisa misuse kurigena blank check issue kurise নহলে আপনি chairman secretary আছে কইনা আপনি লাগা পোস্টি লগত বেশি দিব আলাক পোস্টি লগত পয়সা কম দিব গলে জেল যাব পাক্কা জেল যাব কিলে মানে ইটো ব্লক লেভেল ফেডারেশন ইটো তো বিএলও নহয় ইটো তো সেলফ হেল্প গ্রুপ নহয় দে ইটো সেলফ হেল্প গ্রুপ নহয় ইটো লিগ্যাল কমপ্লায়েন্স বডি আছে ইটো গভর্নমেন্ট লাগা অফিস আছে দে হলে বি পোস্টি মানুষ খান লব আপনি খান লব বাকি খান লব জুলা বলে দিয়াই আছে নহলে গভর্নমেন্ট অফিস আছে যাতে অডিট বি আপনি খান সেলফ হেল্প গ্রুপ পোস্টি দে বিএলও নিছিনা কমিউনিটি ব্রা অডিট নলব যাতে অডিট তো এজি ব্রাই লব অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল এজি গোহিমা ব্রাই অডিট লব এজি ব্রা অডিট ল লাগাই মিনিস্ট্রি লাগা পোর্টাল দি আপলোড করিব ইটো হওয়া বছরই আপনি কান লাগা লুমকে ব্লক লাগা কি যে ব্লক ফেডারেশন লেভেল লাগা প্রোগ্রাম তো অ্যাপ্রুভ করে থাকিব আনটিল আনলেস এজি অডিট তো করা থাক আপনি কান আমার বস্তি দেখান সে লাগা চার্জ লাগা অডিট তো কমিটি করে না অডিট ইটো নিয়া করব গভর্নমেন্ট আমার কান বি না করিব লুমকে ব্লক লাগা স্টাফ বি না করিব গোহিমা ব্রা এজি ব্রাই করিব এজি তো আপনি কান কোনবা তো জানিব কোনবা না জানিব পারিব বলে গভর্নমেন্ট ডিপার্টমেন্ট লাগা অডিট তো এজি ব্রাই হয় তো কিটা এজি ব্রা লগিনা তাতে কালদি ধরিব এজি লাগা অডিট অ্যাপ্লাই করিব লাগে এজি লাগা অডিট অ্যাপ্লাই করা নাই এফআইআর করিব আপনি জেল যাব ইটো পুরা আজি ফার্স্ট এনুয়াল জেনারেল বডি মিটিং তে আমি আইনা আপনি কান লগ কোয়া কি লাজে বলে আজি মিটিং তে সব পোস্টি মানো লগ কবি লোক লেভেল ফেডারেশন তে আগাম বা ব্রা দুইটা ছংতর ব্রা দুইটা হাঙা কি ফিরাই ব্রা দুইটা আহা মানু দু আমাখান পোস্টি ব্রা লোক লেভেল ফেডারেশন তে তো মানু দুইটা কথা ইটো খান কথা আছে তে কইনা ভিলেজ কাউন্সিল লগ কবি কম কিলে মানে কালি প্রসঙ্গ ইটো খান বইনা পুলিশ সেকশন গুরা দামতে লস করিলে পুলিশ এরেস্ট মারানি ওলাব কিলে মানে তো আমাখান ইকো করবলে না পারিব লিগ্যাল বডি আছে ইটো ব্রা ইনফরমেশন ভিলেজ কাউন্সিল কোন লবি ইটো কবি কোন রিপ্রেজেন্ট করি আছে আর স্পেশালি কোন চেয়ারম্যান সেক্রেটারি চেক সেক্রেটারিজ করি আছে বেশি হুশার করব লাগে ইটো একটা কথা ইটো এভরি ডে কিনিকা ফাংশন করিব সেক্রেটারি ব্রা কি করিব চেয়ারম্যান ব্রা কি করিব অফিস রানিং কিনিকা করিব আপনি কান স্পেশাল ট্রেনিং দিব আমি সিম্পল ব্রাই মেন কোনি কইছে দে ইটো ইনিকা জুনাল বডি মধ্যে সবকে বুঝাই দিবলে থাকা ব্রা বুঝাই দি আছে ইটো ইম্পর্টেন্স ট্রেনিং ম্যানুয়াল আলাদা আছে itu laga AGM PLF under the livelihood committee paying linkage committee social action committee gender committee procurement committee alag committee bi ase itu kan committee kan bi ki kaam koribo itu kan bi training dibo ami aji to sob time bilabo committee alag dibo nijor committee laga nijo kon bra signature mari ase dai laga next itu bra itu ekta apni kan aji itu hal ke bujigena jamole important ase itu ekta kotha aro yate department kan amakan department kan aro line department kan apni kan jama kora tamte ekta kotha bole important ko itu maki kan block level federation self help group bra BLO bra block level federation banai na legal compliance kuri na government bra pusara digena run kuri na system do amakan nimide bi notun ase self help group kan nimide bi notun ase aro maybe all the line departments nimide bi notun hobo pare itu kile mane india de flagship program private laga thakibo pare bole bi government laga program whole india de itia first time start kori ase itu program loi jabole age to hole ami to bishi jani ke na apni kan jani ni kan hoy ami to inika block level federation to sal julai sa experience ase inika hoy jate kon paile bi inika ami experience inika hoshin hoy apni kan nimite bi kam notan ami kan nimite bi notan bole bi amakan to kile holo jane bola amakan training loi ke na thakabra নহলে তো practical to amakan sob same ase de itu bra amakan sob hushar kuri ke na নতুন সিস্টেম আছে ডিপার্টমেন্ট আমি ব্রা লগেনা ব্লক স্টাফ ব্রা লগেনা আপনি কা সব হুশিয়ার ব্রা আস্তি ব্রা লই যাব লাগে বুঝি আছে না কিলে মানে আমাকা ইনিকা করিলে ইনিকা বিয়া হয় তো থিওরি লাগা নলেজ আছে প্র্যাকটিক্যাল লাগা নলেজ নাই ইটো নিছনা ইনিকা গভর্নমেন্ট ব্রা তুখিয়া খান উঠাই বলে পভার্টি এলিভেশন স্কিমস
rural poor to uplift their living standard and to upgrade their livelihood activities. We are promoting this. All India National Rural Livelihood Mission is promoting in the flagship program with all the states or all the villages the same thing. So it's a very new thing for us. In fact, it's a very new thing for the department also. So I would like to request the representative from the Agri department as well as from the bank. Aro kon department kana ase. Amakan sob bilay na. Government of India laga itu tukya kan age loi jabole uthai dibole laga program ini ka banai ase. Amakan department nodal agency kuri na implement kurai ase. No, it is a responsibility of everyone. Amakan RD department kun ba kam do agri pra kuribo, kun ba do bank pra kuribo, kun ba do horticulture pra kuribo, kun ba do RD department pra kuribo. Ini ka kuri alag alag pa kuri na kurai ase. No, it is sob to government laga program ni ase. Tukya kan uthai dibole. So it has become amakan agri kan hoile bi bank kan hoile bi amakan sob laga responsible ase te goena. Ami department logo bi itu janai bole dibole mon. Aro request kuri bole mon. Matlab itu nishna ita loi jada ne. Amakan sob cooperation jagine itu loi jabole na paribo. Whereas itu loi jabole na parile amakan government of India laga tukya kan uthai dibole. Poverty uplift kuribole laga aims and objective to achieve kuribole na paribo. Aro moi bhabna kuri ase sob laga department laga plan to hole to uplift the rural people. Yes. So now amakan sob limited dodan howa pra. Itia BLF kan itia amakan bank manager thadan debi ami bole mon thakado. Itia BLF kan with new system in place, new leadership in place, dekan total system ase bank de formalities na janibo pare. Bank de aigena itu PLF run kuribole complexity do ita noton ase. Aro ita kan laga under different accounts bi operate kuribo. So sir, we really seek your cooperation. As I've told you, this is a very new thing for us, and in fact for the community also. In fact, maybe a new thing for you also. So itu berapa amakan sob milai na, foto paci kurina kilo jabule laga department laga icha ase, aro request ase. Aro aji ami tu manukan sob kadam debi koi dia tu boleh to let them. Takan bi itu aji takan thagi na koi disi boleh mon ara. Itu berapa itu boleh mon. Aro amakan bi hotel din lok nukure. Itu berapa kot jadi bi ami tu sob because it's a mandatory for agri, allied and bank and administration to be part of this program in our department manual. Itu sob lok di janam debi bank kan tagi administration kan tagi itu ami koi tagi. Itu berapa amakan sob cooperation tipo lagi. Gija laga ekta society private company ekta dijor ekjun lab boleh laga promote kuran hoy. Community government laga scheme ekta promote kuri ase. Everyone has a role and responsibility and basic cooperation. Itu nishna bank logo kuada same thing to agri. Agri department logo bi aja ekta social welfare bi anai. So social welfare, agri, allied, all those things are poverty elevation program laga department ni ase. Aro sob department bra amakan itu government laga ekta institution ase. Amakan bukan bilagi na. Amakan kadam tak itu kan push up boleh monase. Aro amakan laga department laga request bi ase na. Even to our Madam Sepila also agri inspector itu SQ na hibi koi dibi. Aro hal aro agri laga to hole agri laga kan Madam Sepila to hole yade livelihood laga itu self help group laga Madam Kurina thaka. Aro district dia ahi she promotion itu pacu dia NBSC dia ulase. Tapi self help group ya sih na bhavana kuri abi tata. Itu berarti berarti tole palke puji ase. Very thankful. Kali porsong bi amakan department ra bishi sapni ka ulai kana aro amakan logo same to kam jak doi jak bhavana bhavana kuri. Tapi kali porsong apni kan lagai thaki na yate. Oleh bete aji alak department. Malu te kai ase na ambi change kuri ase. Noile to same bi ase. To bra laga moni chabi na takibo. PLF kan CLF BLOs kan agri laga department bishi botok takibo. So I feel again I request agri department also to come forward and make this PLF agri and light sustainable PLF. Itu boleh monta. Itu condition ada itu laga department ni noe. Sob laga department ni bi ini ka hode. Itu ekta. Aro itu yate PLF te ekta government bra alag state te tole CLF kurina rakina ase. Hole bi yate to MCLF kurina haligina ase. Model cluster level federation kurina. Kile model halia ase kurina apni kan logo bujai dibo. Model halishe kole puisa holo cluster hoise kole puisa komti ni ka ase. Itu bra government bra model to alag UP Bihar national state tamode hole sob block logo model kishe kole government laga funding na pare. Model kan logo to model cluster kan logo to puisa holo extra de. Itu bra Nagaland ke sob to model banai dishi. Itu bra makan puisa bi holo extra. Itu nishina hoa bra ika model banai dishi de goena. Itu ekta. Now amakan Lungkem block de India itu ngeche block level federation under de puisa government bra kiman rakhi ase. Aji declare kuri dia ase kon ba bra janibo kon ba bana janibo. Kon ba to nijor posti laga puisa janibo. Kon ba to nijor group laga puisa janibo. Ole bi block under de government bra itu ngeche block level federation banai na puisa kiman rakhi ase. India CIF bra investment fund bra 2 crore 40 lakhs. Lungkem block laga ngeche block federation under de puisa ran kuri bole 2 crore 40 lakhs. Ini ka kurigena itu laga under de aro vulnerability reduction fund kurigena muda magi thing hat biasop logo bit bole emergency puisa 18 lakhs aro revolving fund kurigena 6 lakhs milai gena 2 crore 62 lakhs rakhi kiya tate livelihood cluster laga kali porsong session kura laga CLF PLF de 40 lakhs milai le 3 crores
3 crore puisa run kuribole dia ase de maki khan logo ama khan logo yate slip khaise famila ta bola aro itya government bra maki khan logo mon bisas kurina government laga puisa 3-4 crore run kuribole dia do first time longkem block te ase de itu bra itu department tu apni laga life nishna apni laga bacha nishna muta nishna logo lage yate bra apni nicha crorepati bhi na bana bhi pare bole bhi yate apni part lo dam de yate apni leadership lo dam de itu puisa do 2 crore 3 crore laga puisa do mon digena natulai le jamila tamo bola pare itu bra itu bhavna do yat rakhibole dibole mo government laga apni khan bra 2 crore puisa itu bra something itu bra 4-5 years te 11 lakhs 82,000 interest pra kamaise apni ka laga matule loan dibo lobo ka do 11,82,000 interest to generate kurise tate ami suku pota nai tate department suku pota nai chari town de release kura dam de 21 SHG de 5 years te tai kan interest generate kura around 8 lakhs ni ka generate kurise loan came block as a whole de 11 lakhs ni ka generate kura of course amakan BLF from kura dam de fund do fallback kurigena interloaning na kurigena rakise only with this year do number 4-5 care lagai na bola loan pat dibo lobo BL block pra amang logo dibo chungdo logo dibo pat dibo ina kurina fast pra loan kiman fast pra loan dibo itu national block level federation de interest do uthi nakibo itu laga report to delhi ja nakibo itu pra itu sagena puisa do nakibo itu pra next annual general body meeting next year April de bodam de do আমি হুনি বলে মন আছে কি লংকে ব্লক 3 crore পয়সা রান করি বলে দিয়া তো ইন্টারেস্ট তো अराउंड 50 lakhs 40 lakhs जनरेट करिसे कोइना खबर निका दिबि 5 years ते आमर खान 3 years 3 crore कोप्रस प्रा 6 crore टारगेट करियास डिपार्टमेंट लगा टारगेट तो लंग ब्लॉक ते 5 years ते 6 crore पैसा पीएलएफ 100 जुला बोले लगा टारगेट बनाके ना से इतो पूछा बोले तो आपने खान पूछा और आपने खान भी 6 crore लगा मालिक हो 5 crore लगा मालिक हो खुशी न होय और इतो तो पैसा तो डिपार्टमेंट प्रा लोगे ना 200 नो जाबले न होय तो आपने खान लगा पैसा আছে 5 crore होले आपने खान पिछला 10 crore होले आपने खान पिछला itu pura government laga target to within 5 years 6 crore target kuri ase itu every year performance report sai thakibo aru itu hobo lage itu ekta kotha aji ami apni kan laga district laga sob se head hua laga naam pura koi ase ami longke block laga self help group ama kan logo maki kan logo biswas ase ki department laga target ko achieve koribo itu ekta ami laga challenges aru ami laga demand ekta aji ami aha naam pura rakhi kena jai ase aru itu hobo lage itu ekta kotha aru itu kinika hobo koile hosa hobo lage puisa to thik loan nobi thik time de terabi বুঝিছে না ঠিক টাইম দে কোন লাগা ব্লক খান তেরাবো কোন আমা খান কোন লাগা ব্লক তে মাকি খান ভাল হোসা কোৱা মানুহ মাকি পিছি ওলাবো এটো খান লাগা দে ইন্টারেস্ট পিছি আইবো কোন লাগা ব্লক তে আমা খান মিছা কোৱা লাগা শুরু হবো ইন্টারেস্ট তো কম দিকিলে মানে নাতি তো আপনি খান তো ইটো বড়া আজি আমা খান এজিএম লওয়া নাম বড়া ইটো তো পয়সা লোন লওয়া লাগা রিভাইভাল দিন হবো লাগে রিভাইভাল সব লাগা মন দে আমি হোসা কবো কই না এতে বড়া ওলাই যাব দে আরো ইটো আজি রিভাইভাল দলগে না বিশ্বাস এ আমি তো ইনিকা স্যার কথা কিলেবে আমি তো বিশ্বাস কোয়াতে আছে বলে হাত ভাবি এ আমি তো কি হলে বি বুইলা দিনতে আমি বিশ্বাস কোয়া লোন দগিনা ঠিক কাতে রাবো ইনিকা থাকিলেবি আজি প্রায় একদম হোসা কবো বলে হাত ভাবি হাত ভাবানো আমি দেখা নাই itu pura aji revival kurigina loi jani na ase ami hotai din sob postida ai bole na pare apni kan hotai din inika lok kurigina kotha kuribole na ulai itu pura aji ami koi ase ki hole bi aji AGM lagan annual general body first jakhana laga namra lungkem block 12 village so magi hosa bobo itu amakan laga promise ase na apa promise ase na hosa na bisa hosa ase to na hosa promise ase to na ami itu sabole mona ase hosa hobo lage aru paisa tik hobe tik kera itu ekta kotha government laga scheme implementation bishi jagina ase ole bi amakan laga department bra itatak amakan laga department bra itatak tuition district te 120 village 9 block lok block 6 block te 1000 national self help group बनाएगी ना से ताते बरा बैंक लोन लुआ लगा एकटा तुइदा न होले एकटा ब्लॉक ते होले भी इतो बैंक लोगो छमिला दिसे कोने डिपार्टमेंट लोगो रिमार्क्स बिया नाय एनपीए कुरि दिसे कोना नॉन परफॉर्मिंग बैंक ऐसे अकाउंट कोइना लोन लोगेना बिसा क्वा बैंक लोगो पैसा नदिरा इनिका लगा नाय इतिया तक एकदम रिमार्क्स खाली আছে 4-5 years बैंक बरा लोगेना ट्राई बिया আছে আমি খুশি পাই আছে কি দুইজন মানুহ বাকি মানুহ বি এটা তো ইমান হুসা কোৱা ওলাইছে না কি কইনা আমি তো খুশি পাই ইটো হুসা কোৱা জায়গা তো হদাই থাকিব লাগে আৰু বেংক পৰা আমাক লোক বিশ্বাস তো থাকিব লাগে
बैंक लोगो पिसा बोले बैंक पूरा आमाखान लोगो पैसा दो नदिबो आरो साबले भी मन नागिबो इतो पूरा बैंक लोगो इत्या की आमाखान ভাল কাম যাইছে ইটো হদাই থাকিব আমাখান ডিস্ট্রিক্ট बैंक मैनेजर सब डीसी আমাখান टीएलसीसी कमिटी मीटिंग হৈ থাকে ইটো এন্তে আপনি কান প্রা পিছা কইলে ইটো আপনি ডিপার্টমেন্ট পিছা পাছে মুলক হৈ থাকে ইটো পুরা আমি এটা রিমার্ক পিয়া নাই ওই একটা দুটা কত কত হলে বি থাকিব পারে হলে বি as far as I am concerned we are very working very strict আৰু we are very sensitive to the bank we are having a good relation with the bank লগত একদম রিলেশন আছে ইউনিসাং ডিস্ট্রিক্ট बैंक পুরা 5 crore 46 lakhs লোন দিগনা আছে ইতিয়া আমাকাল লাগা ডিপার্টমেন্ট 5 crore 46 lakhs बैंक পুরা লোন দিগনা আছে হইলে বি কোন লাগা बैंक मैनेजर বি ফমুতি বলে দিয়া নাই एंग्री করে বলে দিয়া নাই আহা দিন দে another 5 years দে this year next year দে another 5 years দে আমাকান 10 crores টার্গেট করে আছে बैंक লোন বলে আৰু আমাকাল লাগা স্যার ডিপার্টমেন্ট লাগা একটা মেনুল আছে কি every SAG has to go through a bank once with the case once সব SAG বি बैंक পুরা একবার লোন লব লাগে ডিপার্টমেন্ট লাগা কোন 2-3 crore থাকিলে বি থাকিবলে দিবি ডিপার্টমেন্ট লাগা পয়সা বি ডিপার্টমেন্ট লাগা পয়সা বলে বি बैंक পুরা একবার লোন লব লাগে इतु बैंक पुरा लोन सब सेल्फ ग्रुप लोन दबो लागे इतु लोन लय किने तेराई से कोइले गवर्नमेंट पुरा इतु ए ग्रेड एसएजी ए क्लास बी क्लास से सी क्लास इतु ए क्लास कहो इले माने आमाकान डिपार्टमेंट खान पुरा फाल आसे कोइले बिदो बैंक पुरा लोन दिगिदा तेराई सानाय कोले बैंक खान जाने तो अलग डिपार्टमेंट खान जाने तो सना विश्वास ने जाने बैंक पुरा लोन लय किने बैंक लोग तो ठीक तेराई से कोले आमाकान लगा रिपोर्ट ए माइस दे बैंक पुरा लोन लयसे ठीक तेराई से कोले ए ग्रेड 5 मार्क्स क्लास करिना ताखान ए ग्रेड रेकी बैंक पुरा लोन न पुरा तक तो बी क्लास से दिबो इतु पुरा ए क्लास सब सेल्फ ग्रुप it's a mandatory from the ministry that every SAG has to get a loan once it has to get a loan from bank so that they are qualified A grade SAG itu pura amakan department laga itu target biasa sir oleh itu target ase goina amakan biar na rushing to the bank ile mane NPA hoi dibo bank logo itu sabila ulapun na hoigena ulapun na dibo gana strategically itu priority kurigena select di bank nei usa loan bole patha ile mane ami alag state bisna Tuisan district te amakan team we don't want to create any NPAs with the bank we want to bring amakan Tuisan district infrastructure biya hole bi we want to bring amakan ekdam बैंक लोगों को साथ बात क्लीन एसएजी tadi boleh mon itu pura department laga bhavna itu koise sir बैंक मैनेजर hagena koise apni kan sob बैंक pura loan lobo lage ole bi बैंक logo bisa nobo lage aji do open declaration kori ase itu pura बैंक pura loan naloda apni kan A class nobo itu bhavna kori dibe itu ekta aro next ko hole ityadu Ministry of Panchayati Raj aro Ministry of Rural Development council run gora laga Ministry of Panchayati Raj Development ra kon laga posti de self help group ne thakibo kon laga posti de self help group ne thakibo self help group ne thaka jaka de village poverty resilient plan bogena amakan department ra ekta kori thake VPRB nokribo kon laga posti de self help group ne thakibo tade VPRB nokribo kon laga posti de VPRB ne thakibo aji kali Ministry of Panchayati Raj pra village council aro VDP lo strict ekta program ani gena ase by act not scheme no way program by act of parliament right GPTP Gram Panchayat Development Plan GPTP ko ekta ani gena ase every year every village day village councils aro VDP aro PDO amakan department to GPTP lo bolake GPTP laga loile itu RDT department de itu laga posti funding olop chamila hola olop problem hola bo pare na hola bo pare ole bi olop tade complication hola to self help group na laga posti de VPRB to na banale VPRB to na halile GPTP de VPRB to integrate na korile GPTP to na khabo se ekta posti laga GPTP to amakan self help group laga VPRB to hala gai kole itu GPTP to close koribole na paribo internet na thakile WhatsApp jula bole na para nishna VPRB itu halile GPTP to khabo GPTP to upload koribole paribo itu laga posti to itu posti de upload koribole para nai kole itu the future course of action to dekhan bai jane ini ka laga problem ase matlab ki hole bi every posti de self help group thikibo lage na system ekta ani gena ase itu pura self help group to amakan pura jaise gole bi village council mandatory form koribole ulabo inde আমি মিনিস্ট্রি অফ পঞ্চায়েতি রাজ রুরাল ডেভেলপমেন্ট লাগা একটা টুইটার ট্রেনিং অ্যাটেন্ড করেছে কালি প্রথম ভিলেজ কাউন্সিল চেয়ারম্যান এন্ড ভিডিপি সেক্রেটারি দুইজন ডিস্ট্রিক্ট দেবি আমি তো আর স্টেট ইনস্টিটিউট অফ রুরাল ডেভেলপমেন্ট জয়েন্ট ডাইরেক্টর বলে না আমাকে 3 জন ট্রেনিং দিয়ে না পাঠাইছে ও দা ভিলেজ কাউন্সিল চেয়ারম্যান আর ভিডিপি সেক্রেটারি হবে আমি তো কেনা পাঠাইছে সব বস্তিতে সেলফ হেল্প থাকি বলে উলা বলে লাগা সিস্টেম রা আছে আমাখান পুরা নহয় গভর্নমেন্ট লাগা সিস্টেম রা এদিকে আছে দে সো ইটো ভাবনা করে থাকিবি এনেকা করি কেনা ইতিয়া তো পিএলএফ তে তো এনেকা হবো একটা বস্তি পুরা পয়সা তো 30 লাখ লোন দলবো আৰু তো 30 লাখ তো আমাং পুরা লব वापस PLF তে দিব ছংদৰ পুরা 40 লাখ দিব আৰু वापस দিব মাঙা কি পুরা 10 লাখ লব वापस দিব এনে কৰিব লাগা সিস্টেম আছে দে ব্লক লেভেল তে না এটো পুরা ব্লক লেভেল তে এটা অফিস তো কন্টিনিউ থাকিব আৰু এটা তো ব্লক লেভেল তে কোন কাঞ্চারমেন্ট সেক্রেটারি কাম কৰি আছে আপনি কান পয়সা রিকুপিং until unless itu posti loan na tirata se phira hi kan puरा 20 लाख লৈছে phira hi kan puरा
ब्लॉक लेवल दे 20 लाख तो 13 लाख है और वापस लोबो लागे 13 लाख वापस लोबो लागे इनका ग्रुप ले लगा सकते itu pra itu recouping to kon asti hole bi itya hole bi itu recouping to paisa দিব লাগে so itu mon de jata kibe ami aji imani ko dai bishi loi dise itu laga andere choto bishi ase hole bi itu khan block team aro apni khan lokora ki dibo konishna aji laga bishi ekta importance apni khan logo ami thaki na kobole mon thaka sob koi dise aro konishna line department khan logo bi ami sob koi dise it's not amakan department brand not department right was it it's a burden of every one of us to build the nations and the community. So we are looking forward that in the days to come you all will come forward like today and we will have a good time together and shaping our SCGs and community at the village level as well as improving their livelihood in the coming days. So I still would like to remind all of you to keep this in mind in the name of our department request as a request so that in coming days we will have a good program together. Additional financial literacy programs and different convergence programs are also coming up. And in fact, the PLF will have more, they have so many modules where the frontline department has to come forward. We have to come forward, we have to make the system work, we have to build these systems, and in building the systems of the community at the block level, different departments are given different responsibility where we all have to come forward and make this happen. That is our vision and our objective of this block level federation. And at the same time, department you target 6 crore by 5 years target. Nara kila 2-3 crore you bocha yo bu o hilang uchira sara fashi fararo you jema choro ateri jela mono yo bu chengi AGM bangsun ngane revival sa you je choro panjino ba ji sa jengi chogo ni choro the next AGM la ta lam no asala lino na bang uchila you jema chopa na bang uchila da ji choro ka lino ko le ta department la ta ji choro no the department na shana ma khalangi jar kala ma thige ba lino ko le the department la ta isa abum tingdan abum tingge danu abang meidanu Allah sa yuche aja ba government na hero is scheme king kura come to 5-6 crore office kalap chopa chere ma de so ran cha ba first time in India lai wo aja long camp block asi ka ma chongra ma kim no ma la hi aja ma ahor la hi ma ahor ni ta sa asi chamra ni ta sa asi sangam ni ta sa asi ye ko ila sana ile sisa le ba ma isa se ke tu charo bra sa se tu sai all nagaland first time me isa tu ma aja ko nagara yo la isa sa ku chin ko chi za de la pro ma yung mga biso ba za nara to jinu stale ko hila long camp block the Yunsang district la na one of the most advanced progress tia le government report a jinu ko tala tara ba year report every year report monthly report kakat la kala ba department Yunsang la ikang sabi besan computer la online la ministry daily la sang besan hi ira ni mitap mo gono ko hila ara ki chono mo gono aja ko hila fashi prano mo gono yujema mo gono sengi asi ko trambe ba tu recover san atu plus minus you can mal you change aja ko asi ko ngi chono amla ki chono ko aja ba sengi na self group la jeno pole abanda shipa na ade lama jeno khala ki azar laza dar ki ko kharo khara sobe no atam mali kharo ina to jinu bai ja ni tar ja chapa amali rono ni tar ja shipa amali rono aja okay chi ja ma chang sono sta chi ja ma chang sono sta ni tar la sobe ni replace rono shi khala replace rono da chi ja suppose la make chono suppose la jail ko ba chono aje ko hi government yo program sare ko i chenge i cha i ro ba cha hi apum cha yo pa chinu ba cha ro ro bai block la ni staff na yo bandar ni chi ya le ni chi le dai ni in na ma yo de jam si ma kya aje na yo chung chung yo ro bai aje ko aro no ka isa AGM shi blong de za long kem block ra at ya cha isa chu shi blong ka shuru za next da ra ye chu bo si ma sa ko mo shi blong da no ma cha sai ni ka da ka yang da jo sa ka yang da tu shi ra Kanyang da limbi kanyang da block level federation malahi manara position da bumak da ba janu ma yo ma ko ko yi chi ko mu sha pa ma re apa le ma no ba ji da no chi la la ma la ba ji da no ma ja aja na ko na chi ma re ko area yo chi long kim area yo king gure yo yang tri yo chi ko na yang yo ma ko le yo ku ki yo ma le tu yo ma isa apam yo ko cha aja bila sami imali na mali ko isa apam yo aja isa apam na gi she so le aja khat Anyula India de last ekta kotha important ending de India de Twitter department bank NRLM amakala bank managers up aro NRLM alak khan scheme social welfare brand ole RD brand ole ki department say example apni ole special paise 2000 paile apni tabai kinibo loele apni bacha logo fee dibo apni khushi ase चावल डिपार्टमेंट में चावल दिशे बोले अपनी अच्छी मॉर्निंग पकाई खाओ ना काली मॉर्निंग पकाई खाओ अपनी खुशी से अपनी खुशी से और मतलब सिंपली कंडीशन एग्री ब्रा सीज कंडीशन बोले अपनी यते लगाओ ना तते लगाओ अपनी खुशी से उलागे ना अपनी खाओ
गवर्नमेंट प्रा कुते लाखाइसे आरो तांगुर गसिना वाने इदु खास किमान अफिसियल तक नाइबो आरो जागो बि खाइसे खाइसे किले खाइसे इदु किमान जालां गुरिसे नाइबो ओइले बि गवर्नमेंट लागा इदु बैंक आरो एनआरएलएम ते पैसा दिया तो होले 30 250 लागा होय दे किमान 30 इमान तो आसेना ना किमान 30 आरो 50 उठिसिना उठाना 1 crore दिसे itu 1 crore dia tu pacar laga fee tira se itu khol bana se खुशी आसे कि लोगो दिशे निकाल होते 1 crore नोले 10 लाख दिया तो आरो वापस आहिना ना है आरो इंटरेस्ट भी आहिना ना है आरो देना नते आरो आहिना ना है देना नते बैंक जिना बैंक गंदी किमान पैसा आसे तो एवरी नाउ एंड देन ऑनलाइन दे अपडेट आसे तो itu निशिना आमागन भी MCLF ब्लॉक लेवल फेडरेशन itu वेब पेज एप्लीकेशन आसे याते ब्रा मांगा कि लोगो पैसा इमान जैसे 총도 लोगो इमान जैसे जिमंग लोगो इमान जैसे कोने कंप्यूटर ते खुलाबो 20 लाख जादो वापस किमान महीना दे आइसे किमान बच्चा जालाम बुरिगेना आइसे कोने ना एक टका पैसा जाबि बिसारा लगा डिपार्टमेंट आसे दे itu pura yate puisa side te jabole na pare itu pura itu yat thakibi oilebi itu thakya pura amakan bosti manu 0.75 pura interest pura puisa pai kauri palibo bacha limite noole bimar de noole livelihood activities kauri palibo noole living koribo itu koribo aru itu pura habra aru loan wapas dirabo aru apni laga tamde lobo wapas dirabo bosti manu khan limite apni laga khorde apni laga bosti de 5-10% pura puisa thar nokoribole apni khan lagai self help group te puisa digena rakhi diase फाल के जुलाइले आमाखाला 18% पर 75 पैसा पर लोन लोगेना जुला बोले मोन नाइ बोले 10% 20% पर थार बोले बिरा बोले ला कथाय आसे आला एकु जगा ना इतो बरा इतो पैसा दो सब बस्तु देखोन बादो माकी खानकोन बाकी धोमबि থাকিব पैसा नालागा मानबि থাকিব बोले भी अपनी नालागे নহয় केना नालागिले भी अलग ग्रुप खान लागि থাকিব इतो बरा अपनी लागि आसे नालागे लगाइ निका নহয় दे आमा खान जिति खान अपनी थाकिया बरा ग्रुप खान लाभ करे बोले बस्ती मानु खान एकटा दिनदा चारटा फैमिली होले पैसा पाइसे बोले ला आसे ना आमाखान लाइफ थाका दमदे आमी लागा एकटा काम बुरा मिलागा ग्रुप खान लाभ पाइसे बोले तू आकी जैसे बोले नहले तू एकटा दे पैसा इतु पुरा पाइगेना सेफ करिसे बोले इतु निमिते आसे तो इतु पुरा इतु लागा कन्शियस आमी पैसा लागे ना राखिबो लागे एकदम इतु पैसा तू गवर्नमेंट पुरा लोवेस्ट इंटरेस्ट दे बस्ती दे राखि दियासे छोटू तांगोर माकी मोटा बच्चा आमा सब पुरा इतु मोन दिगेना फालके जुलाबो लागे आरो कनिसना 3 crore বা 5 crore पुछा गेना दिखाबो लागे डिपार्टमेंट हो इतु बासुते डिपार्टमेंट पुरा आरो अलग स्कीम नतुन विषय बोले आसे आज डिक्लेयर नहाय नकुराय आसे विषय आसे आरो इतु दिन हात देबे किनका जुला जाबो इतु बे आपनि लागाय होबो इतु पुरा इतु आके डिपार्टमेंट लागा प्लान इतु आसे निका आसे आजि टाइप पावरा सब कोइ दिसे आपनि का सब प्लेसिंग কৰি দিবি इटा दा प्रोग्राम भालके লৈ আহি আছে भगवान लागा प्लेसिंग बरा इटा किमान प्रोग्राम आसे इतु भालके सक्सेस কৰিना जाबो कोइना बि प्रार्थना কৰি আছে आरो आबि जाले बि आपनि का मीटिंगলৈকেনা आबि मीटिंग जदुन থাকিব आपनि का मीटिंगলৈকেনা अलग पोस्टिते जाबले আছে आपनि का सब डिपार्टमेंट लागा नाम बरा सेफ जर्नी बि जानाय আছে आरो दुटा डिपार्टमेंट लिमिटे बि थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेजेंस मन ताकि थैंक यू